हेलो फ्रेंड्स आई को आपण मानक स्वागत इरोडे आलोचना करिबा +3 5th सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 12 रो यूनिट 1 रे रहितबा बक्सर युद्धर कारण एवं फलाफल विषय रे एबे हमें ए भिडियो रे आलोचना करिबा सरल आंसर नोट जाके आपण मानकर सेमेस्टर एग्जाम पई सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अटे तेन करी भिडियो टी कोन जारे स्किप न करी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु तडे न करी चलंतो आज रो भिडियो स्टार्ट करिबा। प्रश्न रची कोन प्रश्न रची बक्सर युद्धर कारण एवं फलाफल विषय रे आलोचना कर। तो प्रथम आपण में लिखिबे इंट्रोडक्शन बा उपक्रम इंट्रोडक्शन लिखिबे 1764 मसिया अक्टोबर 22 तारिख रे बक्सर युद्ध संगठित होइथिला। एही युद्ध ब्रिटिश साम्राज्यर मूलदुआ को सुदृढ़ करथिला। मीर कासिम कर स्वाधीन भाव रे शासन करिवार चेष्टा ओ ताको इंग्रेज मानकर विरोध भावर फल स्वरूप थिला बक्सर युद्ध। एही युद्ध गंगा नदी निकट रे थिबा बक्सर नामक स्थान रे होइथिला। एथिरे एक पक्षरे इंग्रेज माने एवं अन्य पक्षरे मोगल सम्राट शाह आलम सुजाउद्दौला एवं मीर कासिम रहिथिले। एथिरे इंग्रेज माने विजय होइथिले ओ त्रिशक्ति मेंट पराजित होइथिला। एही युद्ध वा पछरे अनेक कारण अछि जाकि निम्न रे वर्णना करा जायछि। से सब कारण गुडी कहला प्रथम कारण होछि मीर कासिम कर व्यक्तित्व, द्वितीय होछि मीर कासिम एवं कंपनी मध्य कलह, द्वितीय तृतीय होछि मीर कासिम का द्वारा दस्तक उच्छेद, चतुर्थ होछि मीर कासिम को शाह आलम वश्यता स्वीकार करबा पई बाध्य करबा, पंचम होछि मीर कासिम का द्वारा देशीय राजांक ठारू वाणिज्य कर को उठेबा। एही सब कारण गुडी पई बक्सर युद्ध संगठित होइथिला। तो पलासी युद्ध परे इंग्रेज एवं भारत मध्य होइथिबा द्वितीय गुरुत्वपूर्ण युद्ध थिला एही बक्सर युद्ध। कारण एही बक्सर युद्ध परे ही इंग्रेज माने भारत रे प्रत्यक्ष भाव रे शासन करिवार सुजोग पाइथिले। कारण पलासी युद्ध परे से माने परोक्ष भाव रे भारत को शासन करथिले, किंतु एही बक्सर युद्ध परे से माने प्रत्यक्ष भाव रे भारत को शासन करिवार सुजोग पाइले। एही युद्ध भारत रे ब्रिटिश साम्राज्यर मूलदुआ को सुदृढ़ करि देथिला। भारतीय राजनीतिक इतिहास रे यह आनिला एक वैप्लविक परिवर्तन। तो ही बक्सर युद्धटी 1764 मसिया अक्टोबर 22 तारिख रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगर मिलित सेना अर्थात शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला एवं मीर कासिम मध्य होइथिला। तो पलासी युद्ध विषय रे आमे आलोचना करिबा समय रे जानिथिले कि किभଳି भाबरे इंग्रेज सेनाध्यक्ष रॉबर्ट क्लाइव बंगर नवाब सुजाउद्दौला मुख्य सेनापति जे कि थिले मीर जाफर को निज पक्ष को नहीं सिराजुद्दौला को पलासी युद्ध रे किभଳି भाबरे परास्त करथिले। जेहेतु मीर जाफर बंगर नवाब सिराजुद्दौला को प्रधान सेनापति थिले, तेणु युद्धर दायित्व मीर जाफर को सिराजुद्दौला देइथिले। मात्र विश्वासघातकता करी रॉबर्ट क्लाइव को समर्थन करथिले मीर जाफर, जहा फल रे कि इंग्रेज माने कम सैन्य थिले इंग्रेज माने पाखरे कम सैन्य थिले मध्य से माने बंगर नवाब सिराजुद्दौला को पलासी युद्ध रे पराजित करथिले। या परे इंग्रेज माने मीर जाफर को बंगर नवाब रूपे नियुक्त करथिले, जेहेतु से माननकु से सहायता करथिले। या परे बंगरे इंग्रेज मानकर शक्ति वृद्धि पाइला। मीर जाफर नामक मात्र नवाब थिला बेले प्रकृत क्षमता रहिथिला ईस्ट इंडिया कंपनी पाखरे बा इंग्रेज मानक पाखरे प्रकृत क्षमता रहिथिला। मीर जाफर नवाब हेला परे खुशी रे मध्य कंपनी को से अर्थ देथिले। एही भଳି भाबरे इंग्रेज मानकर जहा सब दरकार होथिला से सब को मीर जाफर पूर्ण करुथिले। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो दाबी बढ़िबा को लागिला, तेणु याको दूर करिया पई मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी सहित मित्रता स्थापन करी बंगरु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करने को मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहिथिले। से माने मध्य भाबिले बंगरे शक्तिशाली हेबा पई यह मध्य एक सुवर्ण सुजोग अटे। यह परे डच माने मध्य समानकर सैन्य बाहिनी को नहीं बंग अभिमुखे बाहरिले। मात्र ए सब को
ଜାଣିଲା ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ କଲିକତା ପାଖରେ ଥିବା ଚିନସୁନା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚିନାସୁନା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଏସବୁ କଥା ଇଂରେଜମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୀର ଜାଫରକୁ ସେମାନେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ପଦରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ବା ସେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ମୀର କାସିମ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୀର କାସିମଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଏହି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଏଥିପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ମୀର କାସିମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନା କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୀର କାସିମ ଶେଷରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ପରେ ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ବଙ୍ଗର ନବାବ ବନାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ମୀର କାସିମଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୀର କାସିମ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ। ମୀର କାସିମଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଦେଉନଥିଲେ, ଯାହାକି ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏହି ଘଟଣା ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ଅଧିକ ରାଗିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୀର କାସିମଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଦେଉନଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ମୀର କାସିମ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ମୀର କାସିମ ମଧ୍ୟ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1763 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୀର କାସିମ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଅୱଧ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅୱଧର ଶାସକ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନେ ଏକ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି 1764 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ବିହାର ବକ୍ସାର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜ ଏବଂ ଏହି ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବା ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ବଙ୍ଗକୁ ଶାସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୀର କାସିମଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମୀର କାସିମଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ କରିଥିଲା, କାରଣ ମୀର କାସିମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗକୁ ଶାସନ କରିବେ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୀର କାସିମ ନବାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୀର କାସିମ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଇଂରେଜମାନେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୀର କାସିମ ସର୍ବଦା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାହା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଶାସନ କରିବେ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୀର କାସିମଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶେଷରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୀର କାସିମ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀର ପାଉଣା ମୀର କାସିମ ନିୟମିତ ରୂପେ ଦେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଇଂରେଜମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 1760ରେ ମୀର କାସିମ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ସନ୍ଧିକୁ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ଧିକୁ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୀର କାସିମ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ମୀର କାସିମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତକ ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତ ଏହି ଦସ୍ତକ
प्रथा कौन ना एबे आमे दस्तक प्रथा विषय आलोचना करिबा। मीर कासिम द्वारा दस्तक उच्छेद। इंग्रेज माने बिना कर दे वाणिज्य व्यवसाय करिबा थिला दस्तक। से माने जो बिना कर दे वाणिज्य व्यवसाय करथिले ताहा थिला दस्तक। मात्र मीर कासिम एही दस्तक प्रथा को उच्छेद करथिले, अर्थात इंग्रेज माने वाणिज्य व्यवसाय करिबा को हेले कर देबा को पड़ियो बोली एही आईन को लागू करथिले किए ना मीर कासिम, जहाँकि इंग्रेज मान को असंतुष्ट करथिला। जाफल से इंग्रेज माने मध्य मीर कासिम को परे रागी जाइथिले एवं शेष रे जा एहा युद्धर रूप नेइथिला। कारण पूर्वरु केवल भारतीय माने ही कारण पूर्वरु भारतीय माने ही वाणिज्य व्यवसाय करबा पई केवल कर दउथिले, किंतु इंग्रेज माने ए सब कर को देउ नथिले। किंतु जेते बेले मीर कासिम एही दस्तक प्रथा को उच्छेद करी से माने से इंग्रेज माने को परे कर लागू करथिले, कर देबार नियम को से जेते बेले लागू करथिले सेते बेले इंग्रेज माने असंतुष्ट होइथिले एवं शेष रे यह युद्धर रूप नेइथिला। तो चतुर्थ कारण होउछि मीर कासिम को शाह आलम का वश्यता स्वीकार करने पाई बाध्य करिबा। इंग्रेज माने मीर कासिम को बाध्य कले जे से मोगल सम्राट शाह आलम को वश्यता स्वीकार करिवे। शाह आलम का नाम थिला अली गौहर, जे कि शाह आलम नामक उपाधि ग्रहण करथिले। से द्वितीय शाह आलम का पुत्र थिले। मीर कासिम शाह आलम का वश्यता स्वीकार गोटे शर्त रे करिवे बोली कहिथिले। ताहा हैला से शर्तटी हैला शाह आलम जदि बिहार त्याग करिवे तापर जाय मीर कासिम ताकर वश्यता को स्वीकार करिवे। मात्र एही दाबी को इंग्रेज माने ग्रहण कले नाही, जाफल रे उभयଙ୍କ मध्य विवाद देखागला, जहाँकि शेष रे युद्धर रूप नेला। तापर पंचम कारण होछि देखंतु मीर कासिम के द्वारा देशीय राजांक ठारू वाणिज्य कर उठाइबा। मीर कासिम देशीय राजांक उपरु वाणिज्य कर उठाई देथिले, जाफल रे देशीय राज्य लाभ पाउथिला। याकू इंग्रेज माने सही पारि नथिले ओ देशीय राज्य उपरे कर लगा पई से मीर कासिम को कहिथिले, किंतु मीर कासिम एथिरे राजी नथिले, जाकी शेष रे युद्धर रूप नेइथिला। तो जेतेबेले दस्तक प्रथा को उच्छेद करी मीर कासिम इंग्रेज मानक उपरे वाणिज्य कर बसाइथिले एवं मीर कासिम देशीय राजांक उपरु एही वाणिज्य करटी को उठाई देथिले, किंतु याकू पुणी लागू करबा पई इंग्रेज माने तांको उपरे चाप प्रयोग करथिले मीर कासिम को उपरे। किंतु जेतेबेले मीर कासिम याकू सुनि नथिले, मीर कासिम जेतेबेले राजी नथिले एही कथारे, ता इंग्रेज मानक को अधिक एही कथा जानिला। जेतेबेले मीर कासिम याकू लागू करि नथिले ए कथा जानिला परे इंग्रेज माने अधिक रागी जाइथिले एवं सेमानक मध्य विवाद देखादेला, जहाँकि शेष युद्धर रूप नेइथिला। तापर आसिला बक्सार युद्धर घटना प्रवाह। मीर कासिम का इंग्रेज विरोधी कार्यक्रम को इंग्रेज माने सह्य न करि पारि बंगर नवाब पदरु मीर कासिम को बहिष्कृत करी पुनर्बार मीर जाफर को 1763 मसीहा जुलाई 7 तारिख रे नवाब रूपे नियुक्त करिथिले। तापर मीर कासिम आधुनिक अयोध्या को पलायन करी सेठाकार नवाब सुजाउद्दौला सहित मित्रता स्थापन कले। सुजाउद्दौला निजर केतेक स्वार्थ दृष्टि मीर कासिम को साहाय्य करिया पई मध्य निष्पत्ति नेइथिले। तापरे मोगल बादशाह मध्य निजर स्वार्थ को दृष्टि रखी शाह आलम द्वितीय सेमानक सहित जोग देइथिले। तापरे एही तीन जन पत्र लिखि इंग्रेज मानकु जणाइथिले जे इंग्रेज माने राजनीतिक कार्यकलापरु विरति रही केवल वाणिज्य व्यवसाय मध्य सीमित रुहंतु, नहले सेमानक विरोध रे युद्ध घोषणा हेबो। एहा लेखि सेमाने पत्र पठाइथिले इंग्रेज मानक पाखकु। इंग्रेज माने मध्य एही पत्र को खातिर करिले नाही, जाफल रे क्रोधित होई बादशाह 40 रु 60 हजार सैन्य धरी पाटनारू इंग्रेज मानकु विताड़ित करिया पई युद्ध अभियान आरंभ करिथिले। एपरि भाबरे 1764 मसीह गाजीपुर निकट रे थिबा गंगा नदी पाखरे थिबा बक्सार नामक स्थान रे इंग्रेज एवं त्रिशक्ति मध्य रे अर्थात द्वितीय शाह आलम, मीर कासिम एवं सिराजुद्दौला मध्य रे त्रिशक्ति मंच जो गठित होइथिला ताहा बक्सार नामक स्थान रे इंग्रेज एवं से त्रिशक्ति मेंट मध्य युद्ध संगठित होइथिला एवं एही युद्ध रे इंग्रेज मानकर नेतृत्व नेइथिले किए ना मेजर मुनरो एवं इंग्रेज सैन्य संख्या थिला मात्र 7000
ବାସ୍ତରୀ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ହେଲା ପରେ ମୀର କାସିମ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାୟନ କଲେ ଏବଂ ସୁଜାଉଦୌଲା ଏବଂ ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାବଳୀ ରହିଥିଲା। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାରଣ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ 40ରୁ 50,000 ସୈନ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର 7,000 ସୈନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ କରିପାରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କେବଳ ବଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୀର କାସିମଙ୍କ ପରେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ନବାବ କରିବାରୁ ବଙ୍ଗରୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୀର ଜାଫର ପୋରା, ଆହ୍ଲାବାଦ, ଚୁନା ଏବଂ ବାରାଣସୀର ଜମିଦାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଉପସଂହାର। କନକ୍ଲୁଜନରେ ଲେଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କେବଳ ବଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଯାହାକି ଆମେ ସରଳ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ୟୁନିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୋଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।